Da li je ovo Samsung A56s ili Samsung A57? Na prvi pogled ista meta, isto ostojanje. Internet je već presudio, nema potrebe za prelaskom na noviji model. Ali znate mene, ja telefone ocenjujem po specifikacijama na kutiji, već po onome što osjećam pod prstima. Čim ga uzmete u ruku, shvatite da je Samsung ovaj put radio na stvarima koje ne stoje u tabelama i specifikacijama. Telefon je osjetno lakši, ergonomija je za klasu bolja i konačno ne deluje kao cigla kada ga stavite u džep. Da li je taj osjećaj u radu dovoljan da pređete na noviju generaciju? Ja sam Stevan, a vi gledate recenziju Samsunga A57 na SZ Mobile kanalu. Ergonomija je čista desetka. Ivice su blago zakrivljene pa nema onog neprijatnog urezivanja od dlan čak i kada ga koristite satima bez prestanka. Ono što ga dizajnerski jasno odvaja od skuplje S serije je ovo Key Island ostrvo sa desne strane na kom su smešteni tasteri za jačinu zvuka i paljenje uređaja. I moram vam reći da pod rukom zaista deluju kvalitetno i nema nikakvog klimanja i nekog nepotrebnog hoda. A uz to ćete ih jasno napipati u mraku ili u džepu da ne vadite telefon iz džepa. Leva strana telefona je potpuno čista i primetit ćemo samo par antenskih završetaka koji presecaju aluminijumski frame zbog boljeg prijema signala. Kada smo već kod prijema signala na prethodnim serijama, ljudi su se dosta žalili da nemaju dobar signal. Kod ovoga to nije problem, kod mene nije bio problem ni sa jednom A serijom, ali ljudi kažu da jeste. Putovao sam van Beograda i nisam primetio neke probleme sa prijemom signala. Ali ono gde jesam primetio probleme je Wi-Fi signal. Tamo gde je Ultra imala dobar ili odličan signal, A57 se mučila. I to u onoj najbitnijoj prostoriji gde se ne ide bez telefona. Što se tiče donjeg dela telefona, tu nema iznenađenja. USB konektor za punjenje Type-C tipa, ali nažalost standard samo 2.0. Ako često prebacate fotografije sa telefona na računar, načekat ćete se da ih prebacite. Fiokica za SIM karticu i glavni zvučnik koji zajedno u tandemu sa ovim zvučnikom gore ispucava vrlo dobar stereo zvuk. Poslušajte i sami. A sada prelazimo na stvar koja će najverovatnije boleti korisnike najskupljih modela. Ekran A57 u dnevnim uslovima izgleda identično kao ekran na S26 Ultra. Ali hajde da budemo potpuno iskreni, nije A57 toliko dobar koliko je S26 Ultra podbacila sa svojim ekranom. Za jedan flagship koji košta 3 puta više, nedopustivo je da nema jasnu prednost u vidljivosti na direktnom suncu. Samsung je ovdje dopustio da se jasna granica izbriše i to je mala sramota za njihovu top seriju. Dok vi na A57 za svoj novac dobijate vrhunski prikaz, mi vlasnici S26 Ultra bi mogli da se zapitamo šta smo mi to dobili sa 3 puta skupljim telefonom. Mogućnost koju im niko nije tražio, privacy screen koji je osakatio ovaj ekran na S26 Ultra i drastično mu smanjio vidljivost na dnevnom svetlu. Ekran je tipično za Samsung Super AMOLED tipa sa dijagonalom od 6,7 inča, osveženjem od 120 Hz i maksimalnim osvetljenjem u piku od 1900 nica, zaštićen Gorilla Glass Victus Plus zaštitom. Šta ovo znači u praksi za vas? Boje su jarke, kontrast je odličan, ali taj osjećaj da u ruci držite ekran koji parira najskupljem modelu na tržištu je ono što zapravo prodaje ovaj telefon. Gledano iz ugla servisa, potpuno ravne površine su mnogo pogodnije za servis i održavanje. Zamena ekrana vrlo brza i jednostavna. Lepljenje stakla na ravne ekrane je neuporedivo lakše od onih sa zakrivljenim ivicama. Ko je lepio staklo zna kakva je preciznost potrebna kada su zakrivljene ivice u pitanju. A kad smo kod stakla, moram da pohvalim optički čitač otiska prsta. Često me pitate da li senzor radi dobro kada zalepite zaštitno staklo. Evo ovaj primjerak, ima zalepljeno zaštitno staklo i optički čitač radi zaista fenomenalno. Nema onog mučenja da neće da učita otisak. Pipnete jednom ekran i ekran je otključan. Ovo važi isključivo za stakla koja su malo kvalitetnija. Ako kupujete stakla preko Temu i plaćate ih 50 centi ili $1, budite sigurni da preko takvih stakala otisak neće raditi kako treba.
No dobro, opet je Samsung mislio i o tome i u opcijama u ekranu dodao podešavanje koje pojačava osjetljivost ekrana kada zalepite neko deblje staklo i tako omogućava bolji rad i samog ekrana i optičkog čitača prsta. Sa spoljašnjosti prelazimo u unutrašnjost, a tamo nas čeka novi Exynos 1680 koji je izrađen u 4 nanometarskom proizvodnom procesu, uparen sa do 12 GB brze radne memorije, LPDDR5X memorija je u pitanju i skladišnim prostorom do 512 GB, UFS 3.1, malo stariji standard, ali sa ovim procesorom to je onako nije bitno, ne bi mogo ni da iskoristi taj potencijal UFS 4.0. Zašto je bitan ovaj proizvodni proces od 4 nanometara? Što je litografija naprednija, tranzistori su manji, bliži su jednim drugima, manje se zagrevaju i manje troše energije. Odmah da raščistimo, ovo nije procesor koji je napravljen da obara rekorde na benchmark testovima, niti da na njemu igrate najnovije naslove na ultra podešavanjima. Ali za ono što 99% vas radi u toku dana, multitasking, scrollanje društvenim mrežama, pisanje poruka, mailova i svega ostalog, bit će i više nego dovoljan. Zahvaljujući ovom 4 nanometarskom proizvodnom procesu, čip je vrlo stabilan i radi hladno i troši malo energije. Takvi su rezultati bili u sintetičkim testiranjima. U toku Wildlife Extreme Stress testa potrošio je samo 7% baterije i zagrejao se maksimalno do 42 stepena, a uz to je imao fenomenalnu stabilnost procesora od 99,4%, što je misaona imenica za čipove, to jest chipsetove koji su u flagship modelima. Ono što je prava stvar na ovom telefonu je efikasnost. U kombinaciji sa baterijom od 5000 mAh ovaj telefon je energetski štedljivac kakvog nismo videli do skoro. Kod mene na testu uz neku umerenu, laganu upotrebu izgurao je 3 dana bez punjenja, a za to vreme je napravio 7 sati screen on time-a. Na čemu bi mu pozavidjeli i oni Kinezi koji imaju one velike baterije od silicijum karbona 8, 9, 10.000 mAh. Znači telefon koji bez problema može da izdrži 3 dana korišćenja, doduše umerenog korišćenja. Ako igrate igrice i snimate sa njim dosta, neće baš moći da izdrži 3 dana, ali će izdržati svakako do 2 dana. Što se punjenja tiče, Samsung i dalje drži svoju priču od 45 W. Ipak mala napomena iz servisne prakse. Nije to onih flagship 45 W koje vidite na primjer na S25 Ultra. S25 Ultra se napuni za sat vremena 45 W punjaču, dok će A57 tražiti sat vremena i 12 minuta. Što u perspektivi daje dugoročniju bateriju jer se manje greje i sporije puni, tako da će sigurno izdržati onih 6 godina za koje Samsung obećava ažuriranje za ovaj telefon. Uz to, Samsung je kompatibilan sa svim punjačima koji nose oznaku PD, to jest Power Delivery. Ako na punjaču piše PD 45 W, A57 ćete puniti snagom od 45 W. Tu je Samsung u prednosti nad onim Kinezima koji se hvale da imaju 100 W i 120 W, jer za takvo punjenje morate da imate isključivo punjač od istog proizvođača. Sa ostalim punjačima se neće puniti velikom snagom. A i kada aktivirate ekran na Kinezu, on sroza punjenje na 15 W, a kod Samsunga sa aktiviranim ekranom drži punjenje na 40 W. Velika prednost za Samsung. Prelazimo na ovo kamera ostrvo i tu je bilo mnogo komentara i onih nekih zlonamernih koji su rekli sada je S26 serija ista kao A serija, ali to nije zaista tako. Ima prednosti, ali o tome ćemo u nekom drugom videu. Ovdje dolazimo do situacije gdje je Samsung verovatno rekao ako radi, ne diraj. Znači dobro je bilo prošle godine, dobro će raditi i ove godine. Ako ste gledali specifikacije na internetu, vrlo verovatno ste već zaključili da su ovo identični kamera senzori. Međutim, kao neko ko je ovaj telefon koristio danima, moram da vam kažem da je hardware možda isti, ali mozak operacije nije. Sećate se onog 4 nanometarskog procesora o kome smo pričali, Exynos 1680. Njegov ESP, odnosno procesor slike, nije isti kao na prošlogodišnjem modelu.
Evo šta sam ja primetio. Dnevne fotke su i dalje čiste, oštre slike sa odličnim dinamičkim opsegom. Boje su možda za nijansu prirodnije nego na A56, verovatno zbog novog algoritma obrade fotografije. Optička stabilizacija radi odličan posao, baš onako kako se to očekuje od Samsunga. Čak i kada snimate video zapise u pokretu, stabilizacija će peglati korake i neće se primetiti nikakve seckanja u kadru. U noćnom režimu se ovde u principu vide i najveće razlike, jer novi čip malo bolje procesuira sliku. Procesuiranje šuma je za nijansu bolje, pa su tamni delovi slike malo čistiji nego kod prethodnika. Da li je ovo revolucija u kamerama? Nije. Ovo je samo blago poliranje i poboljšavanje prethodne generacije, ali će biti sasvim dovoljno za jednog prosječnog korisnika, pa čak šta možda više nego dovoljno. Jedino šta bih ja promenio na ovoj A seriji je ovo makro sočivo od 5 megapiksela koje je tu već godinama unazad da poveća brojno stanje kamera. Moglo bi se mnogo bolje iskoristiti mesto ove kamere za povećanje glavnog senzora, za povećanje baterije ili nečeg trećeg. Našlo bi se nešto šta bi moglo da se poboljša. Šlag naravno uvek ostavljamo za kraj. Kada upalite ekran A57, dočekat će vas One UI 8.5 baziran na Androidu 16. Malo je sramota što S25 serija nema One UI 8.5, a A57 iz kutije dolazi sa instaliranim One UI 8.5. Ono što je najbitnije u celoj priči i ono što se krije iza ikonica je softverska podrška i AI alati. Prva stvar koju morate znati, Galaxy AI na modelu A57 nije ista zver kao na S26 Ultra. Iako ćete dobiti neke od popularnih opcija poput Circle to Search i osnovne pomoći pri editovanju slika, onaj najteži AI posao koji zahteva brutalnu snagu procesora je ovde ipak malo srezan. Samsung je povukao jasnu liniju. A serija dobija AI Lite verziju, dok su oni najzahtevniji alati i dalje rezervisani za flagship modele. Prosječan korisnik iskreno verovatno neće ni primetiti tu razliku dok ne stavi jedan telefon pored drugog telefona. Druga vrlo bitna stvar kod ovog uređaja je njegova dugovečnost. Samsung je obećao 6 godina softverskog ažuriranja za Samsung A57, što svakako nije mala stvar. Jeste manje nego na A seriji gde imamo 7 godina zagarantovanih ažuriranja, dok na A seriji imamo 6 godina ažuriranja. Meni ovo kao serviseru govori samo jednu stvar. Samsung veruje u ovaj hardware i svoja softverska ažuriranja, tako da će ovaj telefon biti potpuno isplatljiv i posle par godina, samo što ćete, na primjer, morati negde 2029. ili 2030. da dođete kod mene u servis, da mu zamenimo bateriju i teraj dalje. Za kraj današnje priče moramo da podvučemo crtu. Da li je Samsung A57 samo prepakovani A56 ili telefon koji zaista vredi vašeg novca? Ako gledate samo suve specifikacije na internetu, reći ćete da nema razlike. Ali znate da ja telefone ne ocenjujem po tabelama, nego po onome što prođe kroz moje ruke u servisu i u džepu. Samsung A57 je pobedio upravo tamo gde se to najviše oseti. U ergonomiji. Onih 179 grama i blago zaobljene ivice čine da ovaj telefon više ne deluje kao cigla. A za nas servisere potpuno ravan ekran i potpuno ravna poleđina su čista desetka. Lakše se štiti, lakše se popravlja i to je ono što ja najviše cenim. Ako imate Samsung A56, ne trčite u prodavnicu, osim ako vam ovih 20 grama manje i bolji hvat ne znače puno. Ostanite na starom modelu. Ali sa druge strane, ako prelazite sa 53, 54, 55 ili nekog neposlušnog Kineza koji je nabrijan sa performansama na papiru, a u stvarnosti ne radi uopšte kako treba, A57 je idealan izbor i bit će mu vrlo dobra zamena. Dobit ćete novi čip koji je izrađen u 4 nanometarskom procesu, uz pomoć kog baterija može da traje 3 dana, a uz to imate i zagarantovani 6 godina nadogradnji. Retko koji Kinez to može da isporuči kao što to Samsung radi. Nije sve u hardveru, ima nešto u softveru i One UI 8.5.
Ovo je bilo moje viđenje ovog telefona. Kakvi su vaši utisci? Da li vam je bitno da je telefon nabrijan na papiru sa specifikacijama ili vam je bitno kao meni kako leži u ruci i kakav je u svakodnevnom korišćenju? Ovo je bila recenzija Samsunga A57. Ja sam Stevan i hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja na SZ Mobile kanalu. Vidimo se u nekom narednom videu ili nekoj narednoj recenziji. Veliki pozdrav iz Zemuna! Ćao!